ہر ایک ادارہ جو ہے وہ اس طاقت کے زور پہ بے عزت بھی ہوگا، خوار بھی ہوگا۔ انڈیا میں بھی اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور انڈیا میں جا کے اس بریگیڈ کا یا اس یونٹ کا جو جنرل تھا اس نے جا کے ان سے معافی مانگی۔ تو لہٰذا پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں، ان کو پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور یہ قانون کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ اگر اس واقعے پہ ذمہ دار تمام جو فوجی ہیں اور جو ان کا کرنل ہے، ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات اسکرین پہ آئیں اور دنیا تماشا کرے اور جگ انسائی ہو ہماری۔ میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، تو اسپیکر صاحب نے منظور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی۔ وہ اسپیکر صاحب سمجھی ہی نہیں، ورنہ وہ قتل دعا نہ کرواتا۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ہم اسپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے باول نگر کا بھی کہہ دیا ہے، میں نے کہا بڑی مہربانی۔ اچھا سر، ایک سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے واک آؤٹ کرتے ہیں، آج حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ یہ اسی حوالے میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک معزز ممبر کی ماں پہ قرم کی نشاندہی کی گئی، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں، ہمارے آج 26 سے 25 ہمارے ممبران کم تھے، اجلاس بھی ہمارے کہنے پہ بلایا گیا تھا، تو جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن سے ان کو اپنی حاضری یقینی بنانی چاہیے، وہ نشاندہی کرتے ہم پورے ہوتے۔ اچھا شیخ مروت صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایران نے جوابی کارروائی جو کی ہے اسرائیل کے خلاف، تو پاکستان بطور ریاست جو موقف اپنایا ہے پاکستان نے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست موقف اپنایا ہے پاکستان نے؟ فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا، اور جو کم از کم 15,000 بچے انہوں نے شہید کیے، تو اگر اسرائیل پہ ایران نے میزائل داغے یا ڈرون داغے، تو اور وہ بھی جوابی رد عمل، جب ان کے قونصلیٹ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست کو ہے وہ اپنی سالمیت اور آزادی پہ اس طرح کی بیلیجرنسی کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور پھر ایک بانڈ میں ہم بندے ہوئے ہیں، ایک ملزم جو ہے یا جو دشمن ہے وہ پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے۔ اگر آج خان آزاد ہوتا تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے ہیں۔ اچھا، کل کو ہارٹ میں کے دوران بھی آپ نے مومنٹم نیچے نہیں گرنے دیا، عید کے دوران بھی آپ نے لکی بربت میں ایک بڑا وہاں پر لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کیا، ایک بہت بڑی اکٹھ ہوئی، اس کے بعد آپ پشین گئے، وہاں پر بھی ایک عظیم شان جلسہ آپ نے لیڈ کیا، کوہاٹ میں بھی آپ گئے، تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، اور اب پی ٹی آئی کی جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں، تحریک کہاں جا کر رکے گی؟ میں پارٹی کے ڈسپلن کے قیود کا پابند ہوں، کاش یہ نہ ہوتے تو میں اپنے تئیں تحریک چلاتا اور شاید ابھی پنجاب میں گھوم رہا ہوتا۔ ضمنی الیکشن جو ہیں ان کے لیے 4 دن یا 5 دن ہمارے پاس رہ گئے اور ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں۔ چاہیے یہ تک ہم 2 دن قبل نکل چکے ہوتے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس شیڈول نہیں آیا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس پہ یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ 21 اپریل کے بعد ہم پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو مروت صاحب 21 اپریل سے پہلے رمضان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 25-26 ممبر ہاؤس میں موجود نہیں تھے، ان کی غیر حاضری کا ذمہ دار آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو قرار دیتے ہیں یا ان ممبرز کی کوتاہی ہے؟ دیکھیں، کچھ ممبران صاحبان جس طرح اسد قیصر صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، عامر ڈوگر صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اور باقی کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر انتہائی ناگزیر حالات نہ ہو تو ایسے اجلاس کے اٹینڈ کرنے میں کوتاہی سے پرہیز کیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟
देखिए वो जो जिम्मेदार हैं वो उनके घर में मैयत है, ठीक है ना जी, वो हमारी चीफ में। अच्छा मरवा साहब ये बता दें, ज़िमनी इलेक्शन है, हमेशा ये देखा जाता है जब 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन था बाकायदा कंपेन की गई थी, इमरान खान हर हल्के में गए थे, जलसा किया था। क्या ये ज़िमनी इलेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है कि तरीके इंसाफ इस पर कुछ नहीं करी, कोई जलसा नहीं है, कोई रैली नहीं है? पंजाब कसूर ज़िमनी इलेक्शन है, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन है, वज़ीराबाद में है और बहुत से हल्कों में ज़िमनी मैंने इलेक्शन है। अर्ज किया ना, मैं पार्टी के कयूम और डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जब तक पार्टी मुझे नहीं कहेगी मैं अपने कहीं नहीं जा सकता। और ये पार्टी के पार्टी क्यों इनिशिएट नहीं कर रही? ये सवाल आपका मुझसे नहीं बनता है, उन्हीं से पूछे जिनको इनिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब रमज़ान भी गुजर चुका, आप बहुत से वकला कह रहे थे, सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि 25 रमज़ान तक खान साहब बाहर आ जाएंगे, ईद भी गुजर चुकी है। अब ये चीज़ें मजीद क्या आपको लगता है कि लिंगर ऑन होंगी अदालतों में भी, या फिर आपको आज इकत केस में खान की सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए थी। शाहरुख अर्जमन साहब जो जज हैं उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगली पेशी पे अगर रिजवाना भाई साहब पेश नहीं होंगे तो मैं कार्रवाई जो है वो उसमें समाप्त करूँगा। आज फिर तारीख हो गई है। देखिए सजा देने में आपने 1.5 हफ्ता लगाया और अपील दायर हुई भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। लिहाजा ये इंसाफ तो नहीं हुआ। जज साहब को चाहिए कि अगली पेशी से पहले, अगली पेशी से आगे इस मैटर को नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के हवाले से जो हमारी अप्रोच है कि जी ये अदालत जो तरीक़ देना चाहें और जिस तरीके से सवाल अब ज़रूरत ये है कि अदालत को कहें कि जी जान छोड़ ऐसा कर कि अब इसको इंसाफी कहा जा सकता। अच्छा मरवा साहब रिहाई के हवाले से कब देख रहे हैं? खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? कश्मीर में जो आपका जलसा नाकाम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आगे जलसे जो है उनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्राउड आएगा आपके जलसे में, मीडिया कवरेज देगा? आप कौन से चैनल से? जॉन टीवी। डॉन वाले तो ऐसे जिम्मेदार सवाल नहीं करते। नहीं हमने देखा है। आप में खुद मौजूद था ना, ठीक है ना? तो लिहाजा लगता ये है कि आपका भी जुटाव जरा फॉर्म 47 वाले की तरफ। तो खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? मरवा साहब ये भी बता दें, खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? खान साहब भी गुजर गई है। मेरी क्या समझता हूँ कि या तो अदालतों का तकद्दुस और तौकील मुकम्मल ज़मीन बोस होगा, या फिर अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, तो फिर खान साहब को हर हालत में 20 अयाम के अंदर बाहर आना चाहिए। बैसियत एक वकील के जिसके 32 साल इस दस्त की सयाही में गुजरे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ताख़ीर पे इस मुकदमे को नहीं ले जाए, उसकी आज़ादी को नहीं ले जाए। कल साइफर केस की भी समाप्त एक सवाल उठाना चाहूँगा। बलोचिस्तान में 7 पाकिस्तानियों को गाड़ी से उतारकर पंजाब के शहरियों को वहाँ कत्ल कर दिया गया। ये वो लोग थे, 6 का तलक मंडी बहावलदीन से था, 1 का वज़ीराबाद से था, जो रोज़गार की तलाश में निकले थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रॉस करना था। तो पहले तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, और दूसरा ये लोग रोज़गार की तलाश में निकले थे, रोज़गार के लिए बाहर निकले थे, बहुत सी बहनों का ये सहारा थे। तो इस वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। ये मुल्क में जितनी कारकर्दगी, कार्रवाई और एनर्जी मीडियाई की बेखनी पे सर्फ हो रही है, और जितना पैसा, जितनी ताकत 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एलिमिनेट करने में ज़ाय किए गए। अगर इसका 10% भी ये पाकिस्तान की रियासत, इसके इदारे, पुलिस, एजेंसियां सब मिलके पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सर्फ करती है, तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। मंडी बहावलदीन के लोग वैसे ही इतने मुखलिस और इतने बेहतरीन पाकिस्तानी हैं, बड़ा दुख हुआ। जनाजे जाएंगे, वो रोजगार कमाने के लिए गए थे, और क्यों मारे गए? यानी कि ये सूबाइयत को और तासुब को हवा देने के लिए, सूबों में नफरत पैदा करने के लिए। बेचारों का क्या कसूर था? लेकिन इस पे अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि
मातम करना चाहिए अपने रियासत के उन इदारों को जिनको बिलियन रुपीस हम दे रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और तहफ़्फ़ुज़ जो है पाकिस्तानियों को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा प्रैक्टिकली बदनामी की तहवील में आ रहा है 2 साल से, और यही हालत जो है बलूचिस्तान की है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की, और फिर दूसरी जो है अमन की। ये हमारी तरबियत है। ये शायद मौजूदा वक्त के सबसे बड़े विक्टिम यही 2 एलिमेंट्स हैं। सर बरबस साहब, हमेशा देखा गया है जब मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इदारों के दरमियान जब तनाव होता है तो कोई ना कोई बीच में मरते मेहरबान होता है जो उसको गैप को फिल करता है। अवाम का आप समझते हैं अब अवाम के वसीयत मफाद में एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसके दरमियान और इदारों के दरमियान कुछ बीच होना चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। ये मेहरबान जो आता है या पहले भी आया है, या पहले भी अगर ना आता तो मुल्क पे शायद ये हालात नाजिल ना होते। काम क्या है इदारों का, सियासतदानों का या पार्टियों का तो अपना काम है सियासत का, तो लिहाजा जिसका काम उसी को साजे। ये क्या बात हुई कि जनाब अली, देखिए हम अब मसलियतों से गुजर चुके हैं, मुल्क जिस नेज पे पहुंच चुका है, अब इसमें या मुल्क ठीक होगा या फिर ये जो आलात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की सलीमियत जो है मुझे दाव पे लगी नजर आ रही है।